4 आदमियों से हमेशा बच कर रहें क्योंकि ये सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दुश्मन की पसंदीदा चाल दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ करना। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपका दोस्त हो और पीठ पीछे आपके खिलाफ चालें चलता हो। वो दोस्त की शक्ल में एक सांप की मानद है जो आपको किसी वक्त भी डस सकता है। नंबर 3, हमेशा लालची इंसान से दूर रहें, चाहे आपका दोस्त हो या आपका रिश्तेदार, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। जो इंसान लालच में पड़ सकता है तो वो रिश्तों की पहचान को भी भूल जाता है। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, इसलिए लालची इंसान से दूर रहें। ऐसा इंसान जो हर वक्त आपके काम में मुदाखलत करता हो और आपको आगे बढ़ने से रोकता हो, ऐसे इंसान से भी दूर रहें, क्योंकि वो आपको तरक्की करता हुआ नहीं देख पाता, इसलिए आपके हर काम में मुदाखलत करता है और आपको किसी और काम में लगाने की कोशिश करता है। 4 आदमियों से हमेशा बच कर रहें क्योंकि ये सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो लोग आपसे हसद करते हैं वो आपके सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। 4 आदमियों से हमेशा बच कर रहें क्योंकि ये सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। 4 आदमियों से हमेशा बच कर रहें क्योंकि ये सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दुश्मन की पसंदीदा चाल दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ करना। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपका दोस्त हो और पीठ पीछे आपके खिलाफ चालें चलता हो। वो दोस्त की शक्ल में एक सांप की मानद है जो आपको किसी वक्त भी डस सकता है। नंबर 3, हमेशा लालची इंसान से दूर रहें, चाहे आपका दोस्त हो या आपका रिश्तेदार, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। जो इंसान लालच में पड़ सकता है तो वो रिश्तों की पहचान को भी भूल जाता है। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, इसलिए लालची इंसान से दूर रहें। ऐसा इंसान जो हर वक्त आपके काम में मुदाखलत करता हो और आपको आगे बढ़ने से रोकता हो, ऐसे इंसान से भी दूर रहें, क्योंकि वो आपको तरक्की करता हुआ नहीं देख पाता, इसलिए आपके हर काम में मुदाखलत करता है और आपको किसी और काम में लगाने की कोशिश करता है। दुनिया में इज्जत चाहते हो तो सिर्फ 3 बातों पर अमल कर लो, कभी बेइज्जती का सामना नहीं करोगे। नंबर 1, कभी झूठ न बोलना, कभी किसी को धोखा न देना। नंबर 3, हर किसी के साथ शफकत और एहतराम के साथ पेश आना। ये 3 काम किसी के दिल में भी आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। पहला, सलाम करना। दूसरा, किसी को जगह देना। और तीसरा, अच्छे नाम से पुकारना। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। अपने दुश्मन को ख़त्म करने की बजाय उससे बगैर झगड़ा किए उसकी उम्मीद को ख़त्म कर दें। ये उसके लिए बदतरीन सज़ा है जो उसे अंदर से खोखला कर देगी। अगर कोई आपसे बात करना छोड़ दे तो वो पीठ पीछे दूसरों से आपके बारे में ही बात करता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पूरा दिन आपके बारे में ही सोचे तो रात सोने से पहले उससे बात करो। अगर इंसान तन्हा रहना शुरू कर दे तो वो पागलपन की पहली सीढ़ी पर होता है। जिनको नया पेन दिया जाए और कुछ लिख कर चेक करने को कहा जाए तो 97% लोग अपना नाम लिखते हैं। ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो दूसरों से अलग पहचान बना लेते हैं। आप खाते वक्त अपना नाक बंद कर लें तो सेब, टमाटर और प्याज का जायका एक जैसा लगेगा। किसी को उसके नाम से पुकारना उसके दिल में आपकी मोहब्बत
بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ زیادہ تر لوگ آپ کو آپ کے جوتے دیکھ کر جج کرتے ہیں، نہ کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر۔ اگر آپ بےعزتی کرنے والے کے سامنے مسکرا دیں تو آپ کی مسکراہٹ اسے تیر کانٹوں کی طرح چبھتی ہے۔ انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کا دماغ 7 منٹ تک زندہ رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ ہمیشہ اسکول میں دیر سے آتے ہیں وہ مستقبل میں کامیاب اور امیر ہوتے ہیں۔ 2 ہی طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کامیاب اور خوبصورت کو۔ جو لوگ خود میں ہی مگن رہتے ہیں اور خود سے ہی باتیں کرتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ دوسروں سے دھوکہ کھانے والے انسان عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی کام کو کرتے وقت اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا بعد میں اس کو یاد کر کے ہوتے ہیں۔ 90% لوگ جو باتیں میسیجز کر کے کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس شخص کے منہ پر کہنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ مرد بھول جاتا ہے لیکن کبھی معاف نہیں کرتا، اور عورت معاف کر دیتی ہے مگر کبھی بھولتی نہیں۔ آپ کا دماغ نیند میں بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کوئی پاس کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جو باتیں آپ بار بار سنتے ہیں آپ کا دماغ ان پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی بھی پریشان صورتحال کا اثر ہم پر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ تک رہتا ہے، اس کے بعد کا اثر اس پر سوچنے کے باعث ہوتا ہے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پانی یا بلندی سے ڈر لگتا ہے تو آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں لوگ آسانی سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اپنا کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جس کی تربیت خراب ہو۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔